हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का। कल मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था, तो आई होप कि आप लोगों को वो समझ आए होंगे। 5 आर्टिकल्स थे इसमें जो मैंने आप लोगों को समझाए थे, तो मेरे ख्याल से वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे, तभी आप लोगों की तरफ से कोई सवाल नहीं पूछा गया। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो मेरे लेक्चर्स हैं वो आप जब सुनेंगे, उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उसके बाद जो भी सवाल हो आप मुझे मैं SMS या मैसेजेस इसी मैसेंजर पर मुझसे आप कर सकते हैं सवाल। तो अभी तक कोई सवाल आपकी तरफ से मुझे आज सारा दिन में नहीं मौसूल हुआ, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को जो 5 आर्टिकल्स थे तो वो समझ आ गए, क्योंकि जब तक आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे तो मैं यही समझूंगा, मैं प्रेज्यूम करूंगा कि आप लोगों को वो चीज़ें समझ आ गई हैं। तो अब आज हम सेकंड लेक्चर में आज हम आगे चलते हैं। कल हमने 5 टॉपिक्स तक जो है वो पढ़ा था, सॉरी 5 आर्टिकल्स तक। आज हम छठा आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 6। हाँ अच्छा, कल मैंने इसलिए ये 5 तक कंप्लीट करवाया था क्योंकि यह आर्टिकल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा आपको लेंथी करना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैंने ये आज छोड़ दिया था आज के लिए। तो आर्टिकल 6 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, हाई ट्रीजन्स, यानी कि गद्दारी। इसका सब सेक्शन 1 है, एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स और सेवरेट और सस्पेंड्स और होल्ड्स इन एबियंस और अटेम्प्ट्स और conspires to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason। अब हाई ट्रीजन का मतलब है गद्दारी का। अगर इसका जो हमारा आईन पाकिस्तान है, आईन पाकिस्तान या आईन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है, उसको एनी पर्सन, कोई भी शख्स, हु एब्रोगेट और सबरवेट, उसको ख़त्म करेगा, तोड़ेगा, बर्बाद करेगा, और सस्पेंड या उसे रोक देगा, और होल्ड्स इन एबियंस या उसको अल्तवा कर देगा, और अटेम्प्ट्स टू कंस्पायर्स टू एब्रोगेट या ये सब चीज़ें करने की कोशिश करेगा, एब्रोगेट और सबवर्ट और सस्पेंड्स और इन होल्ड एंड एबियंस द कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूज़ ऑफ फोर्स, किसी भी ज़बरदस्ती के तरीके से, और शो ऑफ फोर्स और बाय एनी अदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन, या अपनी ताकत के ज़ोर पे या अपनी ताकत का ज़ोर दिखाकर या किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करता है, शैल बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन, उसे कहा जाएगा कि इसने जुर्म किया है हाई ट्रीजन का। जैसे अभी इसके ऊपर आज तक पाकिस्तान में इसके ऊपर इस आर्टिकल के तहत कोई केस दाखिल नहीं किया गया था। ये था का लफ्ज़ मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक केस दाखिल हुआ, वरना उससे पहले कभी भी इस आर्टिकल्स के ऊपर कोई केस दाखिल नहीं हुआ। जो लास्ट में रिसेंटली एक केस दाखिल हुआ था वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर हुआ था। वो केस दाखिल जब उसने आईन पाकिस्तान को सस्पेंड करके मार्शाला लगाई थी, तब उस इसका इस आर्टिकल्स के तहत परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर केस बनाया गया था कि उसने आईन पाकिस्तान को तोड़ा है, उसकी तौहीन की है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की है। इसका सब आर्टिकल 2 है, एनी पर्सन एडिंग और अबेटिंग और कोलोबरेटिंग और द एक्ट्स mentioned in clause 1 shall likewise be guilty of high treason। एनी पर्सन एडिंग, कोई भी शख्स मदद करता है, और अबेटिंग या उसकी जो है अपना आनत करता है, और कोलोबरेटिंग द एक्ट मेंशन इन, या किसी भी तरीके से कोलोबरेट करता है उस एक्ट को जो मेंशन किए गए हैं क्लास 1 में, शेल लाइकवाइज बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन, वो भी उसे भी उसी तरह का हाई ट्रीजन के ज़मरे में उसे गिल्टी किया जाएगा। जैसे कि मैं इसकी मिसाल दूं, जैसे परवेज़ मुशर्रफ ने जो कि अपना आईन पाकिस्तान को तोड़ा था, तो उसने तो डायरेक्ट उस अपने फोर्स को यूज़ करके तोड़ा था। अब उसके अंदर किसी ने भी उसकी मदद की थी, परवेज़ मुशर्रफ की,
یعنی کہ ایڈنگ کی تھی یا ابیٹنگ کی تھی، یعنی کہ توڑے کوئی ایک شخص توڑتا ہے لیکن اس سے تڑواتا کوئی اور شخص ہے، اس کے پیچھے کوئی اور شخص ہے، تو وہ ان کو بھی، جو بھی ایسا کوئی شخص ہوگا جو مدد کرے گا یا اس کی بیک ہینڈ پہ ہوگا، تو اسے بھی ہائی ٹریزن کا ہی تصور کیا جائے گا کہ وہ جرم اس نے ہی ایسے کیا ہے، ایسے ہی جیسے کسی کرنے والے نے کیا ہے۔ اسی آرٹیکل کا سب آرٹیکل 2A ہے، این ایکٹ آف ہائی ٹریزن مینشن ان کلاس 1 اور کلاس 2 shall not be validated by any court including the Supreme Court and a High Court۔ اب یہ جو 2A ہے، یہ سیکشن آرٹیکل امینڈ کیا گیا ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد، 18th امینڈمنٹ 2010 میں، اس کے بعد یہ چیز جو ہے اس کے اندر لائی گئی ہے کانسٹیٹیوشن میں، ورنہ پہلے جو کانسٹیٹیوشن میں 61 62 63 تھے۔ ابھی 62B جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد 2010 میں اس میں ایڈ کیا گیا ہے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑا زور اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پرویز مشرف کا کیس ہے اس کے اوپر اس آرٹیکل کے تحت کیس تو بنایا گیا تھا، لیکن جو اس کا کیس ختم ہوا تھا وہ کس وجہ سے ختم ہوا تھا، اس کے اندر یہ آرٹیکل 2A جو ہے اس کی انوالومنٹ ہے۔ اب اسی آرٹیکل کا آرٹیکل 3 ہے، سب آرٹیکل 3 ہے، مجلس شورا پارلیمنٹ شیل بائی لا پرووائڈس فار دی پنشمنٹ آف پرسن فاؤنڈ گلٹی آف ہائی ٹریزن۔ اب جو مجلس شورا جو پارلیمنٹ ہے ہماری، شیل بائی لا پرووائڈس فار دی پنشمنٹ، کہ جو قانون دیے گئے ہیں پنشمنٹ دینے کے، سزا دینے کے، آف پرسن، اس شخص کو، فاؤنڈ گلٹی آف ہائی ٹریزن، جو غداری کے اس میں جس کے اوپر غداری ثابت ہو جاتی ہے، تو انہیں پارلیمنٹ مجلس شورا جو ہے وہ اس کے نے جو اپنا سزائیں منتخب کی ہیں، اس سزا کے تحت اسے سزا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ آپ کو آرٹیکل 6 میں نے سمجھایا۔ اب میں آپ کو اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں کہ یہ کیوں تھا۔ یہ تو میں نے آپ کو بھی بتا دیا کہ پرویز مشرف نے جب قانون پامال کیا تھا، آئین پاکستان کو پامال کیا تھا، توڑا تھا، جب جسٹس افتخار چودھری صاحب کے ٹائم میں، تب اس نے اس کے اوپر اس 2010 میں یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے، اور اس کے بعد 2000 شاید 17 میں اس کے اوپر کیس داخل کیا گیا تھا مشرف کے اوپر کہ اس نے ملک سے غداری کی ہے۔ لیکن اس کی جو ججمنٹ میں نے پڑھی آخر میں مشرف والی، اس کے تھوڑا سا مجھے کچھ یاد ہے صحیح طریقے سے، ہو سکتا ہے کچھ پڑھنے میں میرے سمجھنے میں غلطی تو آپ لوگ بھی دیکھ لیجیے گا پرویز مشرف والے کیس کو۔ تو جو پرویز مشرف کے کیس تھا، اس کا جو ٹربیونل تھا، اس کو جو ختم کیا گیا اور اس کی جو سزا ختم کی گئی یا اس کے اوپر سے اس کیس کو ختم کیا گیا، وہ اسی گراؤنڈ پر ختم کیا گیا کہ کیونکہ جب مشرف نے جب آئین پامال کیا تھا وہ 2007 میں کیا تھا، تو جب مشرف نے 2007 میں آئین کو پامال کیا تھا تو اس ٹائم تک یہ جرم نہیں تھا، کون سی چیز، کہ وہ چیزیں، وہ ایمرجنسی یا ایسا کوئی کام جسے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ویلیڈیٹ کر دے گی تو وہ ٹھیک ہے، ادروائز وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے اندر بھی جب آپ اس کو پڑھیں گے 2A کو، تو کلیئر لکھا ہوا ہے، این ایکٹ آف ہائی ٹریزن مینشن ان کلاس 1 اینڈ کلاس 2۔ ہائی ٹریزن کی جو کلاس 1 اور کلاس 2 میں مینشن کی گئی ہیں، شیل ناٹ بی ویلیڈیٹڈ بائی اینی کورٹ، کسی بھی کورٹ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اسے ویلیڈیٹ کرے، انکلوڈنگ دی سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ، جس کے اندر شامل ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بھی، کہ وہ بھی اس عمل کو جائز قرار نہیں دے سکتے۔ اب ایمرجنسی جب مشرف نے لگائی تھی تو اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ جب ایمرجنسی مشرف نے لگائی تھی تو اس ایمرجنسی کی جو سپورٹ کی تھی وہ ججز نے یا کورٹ نے کی تھی۔ تو اس کے بعد سے اس کے اندر امینڈ کیا گیا 2010 میں اس سیکشن کو، اس آرٹیکل کو، کہ وہ جو لوگ ہیں اپنا
हाँ सॉरी, कि जो भी कोई ऐसा अमल करता है, जो भी आइन को तोड़ता है, तो उसे परमिशन, तोड़ना तो नहीं, अगर जो आइन के तहत इसको सस्पेंड करता है, जैसे उसमें लिखा है ना 1 में कि अनकॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन मींस अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से इसे रोकता है, सस्पेंड करता है, तो उसे पहले कोर्ट से परमिशन लेना होती थी 2010 से पहले। लेकिन 2010 के बाद इस चीज़ को भी वाजे करके कानून साजी कर दी गई कि कोई भी ऐसा अमल जो किसी भी अपना चीज़ को, कोई भी ऐसा अमल जो किसी भी चीज़ को गद्दारी के ज़मरे में लेकर आएगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वो गद्दारी होगा। लेकिन अगर कोई आइन या किसी की हुकूमत को ख़त्म करता है और वो कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से ख़त्म करता है, तो वो जायज़ होगा। लेकिन अब 2007 के 10 के बाद इस चीज़ को भी उन्होंने बैन कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे किसी भी अमल को जायज़ करार नहीं देंगी। तो आज का ये हमारा एक टॉपिक था, ये अपना आर्टिकल था, वो पूरा हुआ। अब इससे आगे जो आर्टिकल्स हैं वो थोड़े मेन आर्टिकल्स हैं इसके, जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में ना, पार्ट 2, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। अब फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ जो है वो आर्टिकल 8 से शुरू है, और सॉरी आर्टिकल 7 से शुरू है और आर्टिकल 25A तक शायद है। ये सारे वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी शहरी के बेसिक हकूक़ के बारे में बात करती हैं। तो आर्टिकल पार्ट 2 का फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ जो है वो है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड द स्टेट मीन्स द फेडरल गवर्नमेंट, मजलिस शूरा पार्लियामेंट, a provincial government, a provincial assembly, and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or seize। अब ये वही बात कि जो हमने शुरू में पढ़ी थी, मैं बताई थी, जो चीज़ इसके अंदर अगर उसके अंदर कोई कॉन्ट्ररी नहीं आता है तो उसको उसी ज़मरे में लिया जाएगा, उसी ज़मरे में समझा जाएगा। तो ये आज के लिए आपके दो आर्टिकल्स बहुत हैं। और इसके बाद जो इसका आर्टिकल 3 शुरू हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स का, चैप्टर 1। तो इंशाल्लाह कल जो है या नेक्स्ट जो वीक आएगा हमारा क्लासेस का, उसके अंदर हम आर्टिकल 8 से शुरू करेंगे। तो आज के लिए आपका इतना ही बहुत है। इसके अंदर दोनों आर्टिकल्स में कोई चीज़ें ना समझ आई हों या जिस कोई भी किसी किस्म का सवाल हो इसमें या इससे पहले वाले में, तो वो आप मुझसे इसी तरह ऑनलाइन पे पूछ सकते हैं।